بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام جے کے نیوز چناب دیکھنے والے ناظرین کو عرفان غنی بٹ کی طرف سے پیار بھرا سلام۔ محبوب العالم ادبی سوسائٹی نے ٹاؤن ہال ہندوارہ میں کتاب کی ریلیز تقریب کا انعقاد کیا۔ سب سے کم عمر مصنف سید ذکرا بخاری نے اندھیرے کو قبول کرنا کے عنوان سے کتاب لکھی۔ جن اہم شخصیات نے تقریب میں شرکت کی اور کتاب پر اپنے خیالات کا اظہار کیا، ان شخصیتوں میں شمار ایوب دلبر، صدر ثقافتی ٹرسٹ کپوارہ، شبنم تلگامی، جنرل سیکرٹری ادبی مرکز کمراز، جاوید اقبال ماوری، نائب صدر ادبی مرکز کمراز، ظہور ہئی گامی، غلام حسن اجمی، صدر محبوب العالم ادبی سوسائٹی راجوار، تجمل خضر اہگامی، صدر کشب میر ٹرسٹ راجوار، جوہر رمضان، سلفی مشتاق، ضلع نائب صدر ریٹائرڈ فورم کپوارہ، عظیم حفیظ میر، فیاض نجم، گوہر غنی، مشتاق قاضی آبادی، فیاض پھگن، رفیق پنجابی، تجمل اسلام خان، شیخ شمیم، محمد الطاف زرگر، غلام رسول بانڈے، سید فیضل بخاری، غلام مہدین، سابق زاڑیو راجوار، ایس ایس پی ہندواڑہ چودھری مشتاق، معصوم مقبول، ناصر مسرور، راشد محی الدین، عزیز احمد ڈی ایف او لنگیٹ، رفیق پنجابی، سقراط گل، ممتاز بخاری، عبدالرشید چیئرمین کائی انسٹیٹیوٹ سورو سری نگر، سید شاہ حسین بخاری، کوثر منظور، عبدالرشید تنہا۔ کتاب کی تقریب رونمائی کے بعد ایک عظیم شان محفل مشاعرہ کا انعقاد کیا گیا۔ پیش ہے جے کے نیوز چناب کے ساتھ عرفان غنی بٹ کی ایک خاص رپورٹ۔ بانسنا تمجید عروا تمجید۔ Thank you. لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I introduce myself. My name is Sayyid Aisha Bukhari. I live at Nashar, Srinagar. I study in New Arpiri School. I read in class 3rd. Today I am here to congratulations sister. I am proud of my sister to organizing this book ceremony. She inspired me to love books. To my sister, I just want to say I am honored to be a part of this special day. This ceremony will be inspire others to develop a passion of books as well. Happy congratulations, sister. Phul zamana udana udana uda دیکھتا ہے زمین پہ بیٹھ کے تو کیا آسمان دیکھتا ہے. السلام علیکم everyone. My name is Urwa Tamjeed and I am so happy to be here today. Today we celebrate a big achievement, Sayyid Zikra Bukhari Didi's first book, Accepting the Darkness. Books take us on adventures, and this one teaches us how to be strong even in tough times. Writing a book takes hard work, and we are so proud of her. Congratulations, Zikra Didi. We can't wait to read your book. Thank you. کتاب تصنیف کرمز چھ تم تہ شاید تم دہ 9th کلاس مز زیر تعلیم سو بچی تر کتاب ناو دا انفینٹی اینڈ مور. سو ونکس امیزونس پہ کتاب دستیاب. اتھ گامس سب تعلق تھوان اور ام سی بچی ہز لکٹ بن یہ باسنا تمجید
تمس تہ کر بہ گزارش تمو امس سید ذکرہ بخاری امس بچی خاطر امس حوصلہ افزائی خاطر تم یور آمد تمس بادشاہ تمجید تمس تہ کر بہ ساتھ ساتھی چھس باقی قومس فکرے کران اس کیا کرن سون کیا مقصد اس کو گھن اس ما پرس گرا بہت بوزا گاندھی صوب رہتا اگر تائم اس کی جائے بوزمت تاچ کردار ایشائی لوگر دودس من آور لاؤن گو پٹ یورپ کیا اس نشش مچ سان اسلاف نشش مچ گموادی ہم نے وہ میراث جو اسلاف سے پائی کہ یم انجم آس مجھ وقت کہت کس وقت ادبی انجمن سربراہ یتس کاشر زبان ہز کت آئی مت کر کاشر پٹ کت مگر بہ برہ کن پکناون کافی کی بہ چھس اخ ٹیچر امن طور پر کرو کمانڈ تکیاز ژے ڈاکٹر بنن آپ کا مٹیریل انگریزی اور ہندی میں اویلیبل ہے ژے انجینئر بنن اگر آپ قوم کی خیال پھولن تھی سکالر پہ زٕ سطر تہ ہیکان انگریزی پہ لکھت کی اکھ سینٹینس تہ انگریزی پہ لکھت Guests and all audiences, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On the occasion of this book release ceremony, Accepting the Darkness, I congratulate my sister Sayyid Zikra Bukhari for writing a book and touching one of her goals. May your all dreams come true in your life. نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. تھینک یو. ابھی جبریل ابھی اترے نبی کعبے کی منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شاہ ہر دو سرا تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. محمد سید القومین وثقلین. محمد سید القومین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. درود پر سلام پر یہی کہنا خدا کا ہے. خدا کی بات جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے. وہی سردار عالم ہے وہی غمخوار امت ہے. وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے. شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی. مولایا صلی وسلم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی. ویری تھینکفل ٹو محبوب العالم ادبی سوسائٹی آف راجواڑہ ہندوارہ. تھینک یو سو مچ. انہوں نے بہت اچھے سے میرا فنکشن لیڈ کیا. تھینک یو سو مچ فار گیونگ دس مچ اپورٹ آن مائی بک. سو میں نے جو بک لکھی ہے, اٹ ٹک می 2 years ٹو رائٹ مائی بک. اٹس ایکسیپٹنگ دا ڈارکنیس, اے ٹیل آف لو, لاس اینڈ ایکسیپٹینس. تھرو دس بک آپ کو پتہ چلے گا واٹ از persistence, patience and acceptance of your own flaws leads you towards success. So this is my message that I want to convey through my book. And thanks, I'm very thankful to my father and to those who supported me during this journey. Thank you so much. آپ کا شکریہ چونکہ آج یہاں پر محبوب العالم ادبی سوسائٹی کی طرف سے ہندوارہ کے اس تاریخی
ये जो हॉल है, टाउन हॉल है, इसमें एक बुक रिलीज़ फंक्शन यहाँ पर मुनक़द होगी। इसमें आज एक किताब को इसकी रस्म रौनमाई अंजाम दी गई, जिस किताब का नाम है एक्सेप्टिंग द डार्कनेस। क्योंकि जो अदबी ये महबूब आलम अदबी सोसाइटी जो है, ये एक प्लेटफार्म है। हम जो हमारे इलाके से वाबस्ता या हंदवारा तहसील से वाबस्ता जो भी अदीब है, कलमकार हैं, या जो हमारे यंग राइटर्स हैं, यंग आथर्स हैं, हम उनको एक प्लेटफार्म मुहैया करते हैं। ये वो आए और जो उनकी तख्लीक़ात हैं उनको हम आवाम तक पहुँचाते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं। और इसी सिलसिले में ये प्रोग्राम यहाँ पर आज मुनक़द हो गया। और इसके बाद जब बुक रिलीज़ फंक्शन यहाँ पर हो गया, इसके बाद एक महफिल मुशायरा भी यहाँ पर मुनक़द किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कुपवारा और दूसरे जो हमारे ज़िले हैं वहाँ से आए हुए शोराई किराम ने, जिनमें ख़ास तौर पर शबनम तिलगामी साहब, ज़ूर हायगामी साहब, शबनम तिलगामी साहब जो हैं वो अदबी मरकज़ कमराज के जनरल सेक्रेटरी हैं, ज़ूर हायगामी साहब, और अयूब दिलबर साहब जो कल्चरल ट्रस्ट कुपवारा के सदर हैं, उन्होंने उस मुशायरे में भी शिरकत की और इस बुक रिलीज़ फंक्शन में भी शिरकत की। चूँकि आज जो प्रोग्राम यहाँ टाउन हॉल हंदवारा में मुनक़िद किया गया है महबूब आलम अदबी सोसाइटी राजवार की तरफ से, ये हमारे इलाके से एक होनहार बच्ची जिसका नाम ज़िक्रा बुखारी है, उसने एक किताब लिखी है एक्सेप्टिंग द डार्कनेस, उसी की रस्म इजराई के सिलसिले में आज मुनक़िद की गई है, जिसमें हमने अदबी मरकज़ कमराज के जो एहलकार हैं, जिनमें जनरल सेक्रेटरी हमारे शबनम तिलगामी साहब, दूसरे हमारे यहाँ एसपी साहब आए हैं, बहुत सारे लोगों को मदऊ किया गया है इस किताब की रस्मी रौनमाई के लिए। और अल्लाह का फजल करम है कि हम खुश हुए हैं कि हमारे इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली इस नौनिहाल बच्ची ने, जिसकी उम्र शायद 15 से 16 साल के दरमियान है, एक किताब अंग्रेज़ी में मरतब की है, जो कोई आसान काम नहीं होता है किताब मरतब करना। लिहाजा हम अदबी सोसाइटी राजवार की तरफ से इस बच्ची को, इसके वालिदैन को और तमाम इस जैसे होनहार बच्चों को शाबाश करते हैं, जिनके जहन में, जिनके दिल में ये जज्बा है कि वो कुछ करके दिखाएं। अल्लाह इन्हें महफूज रखे, सलामत रखे।